47번째 이야기를 시작하겠습니다. 나의 버킷리스트. 15년 후 인도네시아 직원들은 잘 살고 있을까? Are Indonesian employees doing well in 15 years? Apakah karyawan Indonesia baik-baik saja dalam 15 tahun? 15년 후 인도네시아 직원들은 잘 살고 있을까? Are Indonesian employees doing well in 15 years? Apakah karyawan Indonesia baik-baik saja dalam 15 tahun? 새롭게 등록한 장기 버킷리스트입니다. This is a newly registered long-term bucket list. Ini adalah daftar impian jangka panjang yang baru terdaftar. 새롭게 등록한 Newly registered. Baru terdaftar. 벌써 2039년 15년이란 세월이 흘렀습니다. Now, 2039 and 15 years have already passed. Sekarang, 2039 dan 15 tahun telah berlalu. 세월이 흘렀습니다. Have already passed. Telah berlalu. 그들은 아직까지 근무를 잘 하고 있는지 궁금합니다. I wonder if they are still going to work. Saya ingin tahu apakah mereka masih akan bekerja. 궁금합니다. I wonder. Saya ingin tahu. 모두 퇴사하지 않고 승진해서 근무했으면 합니다. I want them not to leave the company but to get promoted and work. Saya ingin mereka tidak meninggalkan perusahaan tapi mendapatkan promosi dan bekerja. 승진, Promoted. Promosi. 회사도 잘 되어 추가 공장도 짓고 I want the company to do well and build an additional factory. Saya ingin perusahaan melakukannya dengan baik dan membangun pabrik tambahan. 추가, Additional. Tambahan. 인도네시아를 선도하는 회사가 되었으면 합니다. I hope it can become a leading company in Indonesia. Saya berharap perusahaan menjadi terkemuka di Indonesia. 회사, Company. Perusahaan. 특히 방문 시 모두가 아는 얼굴이기를 바랍니다. In particular, I hope it's a face that everyone know when visiting. Secara khusus, saya berharap dapat mengenali wajah-wajah lama ketika berkunjung kembali. 방문하다, Visit. Berkunjung. 웃으면서 이야기하고 자신감 넘치면 좋겠습니다. I hope you can talk with a smile and be confident. Kuharap Anda bisa bicara sambil tersenyum dan percaya diri. 자신감, Confident. Percaya diri. 이게 제가 바라는 좋은 미래의 모습입니다. This is what I hope for a good future. Inilah yang kuharapkan untuk masa depan yang baik. 좋은 미래의 모습. A good future. Masa depan yang baik. 체력이 안 좋은 사람은 건강했으면 For those with poor physical strength, I hope you stay healthy. Bagi mereka yang memiliki kekuatan fisik kurang bagus, kuharap Anda tetap sehat. 체력, Physical strength, kekuatan fisik. 머리카락, 수염을 기르는 사람은 좀 깔끔했으면 I hope colleagues who grow hair and beards will be gentle. Saya harap karyawan yang memanjangkan rambut dan janggutnya harus menjaganya sedikit rapi.
머리카락, hair, rambut. 출퇴근을 오토바이 대신 전기 승용차로 했으면 I want them to use electric cars instead of motorcycle for commuting. Saya ingin mereka menggunakan mobil listrik, bukan sepeda motor untuk sehari-hari. 전기 승용차, Electric cars, mobil listrik. 양손에 선물 가득 들고 스마일한 모습으로 With present in both hands and a smile. Dengan hadiah di kedua tangan dan senyum. 스마일. Smile, senyum. 15년 후 공장을 방문하고 싶습니다. I want to visit the factory in 15 years. Saya ingin mengunjungi pabrik dalam 15 tahun yang akan datang. 15년 후 In 15 years, dalam 15 tahun. 그렇게 우리가 다시 만나기를 바랍니다. I hope we can meet again like that. Kuharap kita bisa bertemu lagi seperti itu. 그렇게 Like that. Seperti itu. 15년 후 인도네시아 직원들은 잘 살고 있을까? 새롭게 등록한 장기 버킷리스트입니다. 벌써 2039년 15년이란 세월이 흘렀습니다. 그들은 아직까지 근무를 잘 하고 있는지 궁금합니다. 모두 퇴사하지 않고 승진해서 근무했으면 합니다. 회사도 잘 되어 추가 공장도 짓고 인도네시아를 선도하는 회사가 되었으면 합니다. 특히 방문 시 모두가 아는 얼굴이기를 바랍니다. 웃으면서 이야기하고 자신감 넘치면 좋겠습니다. 이게 제가 바라는 좋은 미래의 모습입니다. 체력이 안 좋은 사람은 건강했으면, 머리 수염을 기르는 사람은 좀 깔끔했으면, 출퇴근을 오토바이 대신 전기 승용차로 했으면, 양손에 선물 가득 들고 스마일한 모습으로 15년 후 공장을 방문하고 싶습니다. 그렇게 우리가 다시 만나기를 바랍니다. Are Indonesian employees doing well in 15 years? This is a newly registered long-term bucket list. Now, 2039 and 15 years have already passed. I wonder if they are still going to work. I want them not to leave the company, but to get promoted at work. I want the company to do well and build an additional factory. I hope it can become a leading company in Indonesia. In particular, I hope it's a face that everyone knows when visiting. I hope you can talk with a smile and be confident. This is what I hope for a good future. For those with poor psychostrength, I hope you stay healthy. I hope colleagues who grow hair and beards will be gentle. I want them to use electric car instead of motorcycle for commuting. With present in both hands and a smile, I want to visit the factory in 15 years. I hope we can meet again like that. Apakah karyawan Indonesia baik-baik saja dalam 15 tahun? Ini adalah daftar impian jangka panjang yang baru terdaftar. Sekarang 2039 dan 15 tahun telah berlalu. Saya ingin tahu apakah mereka masih akan bekerja. Saya
ingin mereka tidak meninggalkan perusahaan, tapi mendapatkan promosi dan bekerja. Saya ingin perusahaan melakukannya dengan baik dan membangun pabrik tambahan. Saya berharap perusahaan menjadi terkemuka di Indonesia. Secara khusus, saya berharap dapat mengenali wajah-wajah lama ketika berkunjung kembali. Kuharap Anda bisa bicara sambil tersenyum dan percaya diri. Inilah yang kuharapkan untuk masa depan yang baik. Bagi mereka yang memiliki kekuatan fisik kurang bagus, kuharap Anda tetap sehat. Saya harap karyawan yang memanjangkan rambut dan janggutnya harus menjaga sedikit rapi. Saya ingin mereka menggunakan mobil listrik, bukan sepeda motor untuk sehari-hari. Dengan hadiah di kedua tangan dan senyum, saya ingin mengunjungi pabrik dalam 15 tahun yang akan datang. Kuharap kita bisa bertemu lagi seperti itu. 15년 후 인도네시아 직원들은 잘 살고 있을까? Are Indonesian employees doing well in 15 years? Apakah karyawan Indonesia baik-baik saja dalam 15 tahun? 새롭게 등록한 장기 버킷리스트입니다. This is newly registered long-term bucket list. Ini adalah daftar impian jangka panjang yang baru terdaftar. 벌써 2039년 15년이란 세월이 흘렀습니다. Now, 2039 and 15 years have already passed. Sekarang, 2039 dan 15 tahun telah berlalu. 그들은 아직까지 근무를 잘 하고 있는지 궁금합니다. I wonder if they are still going to work. Saya ingin tahu apakah mereka masih akan bekerja. 모두 퇴사하지 않고 승진해서 근무했으면 합니다. I want them not to leave the company, but to get promoted and work. Saya ingin mereka tidak meninggalkan perusahaan, tapi mendapatkan promosi dan bekerja. 회사도 잘 되어 추가 공장도 짓고 I want the company to do well and build an additional factory. Saya ingin perusahaan melakukannya dengan baik dan membangun pabrik tambahan. 인도네시아를 선도하는 회사가 되었으면 합니다. I hope it can become a leading company in Indonesia. Saya berharap perusahaan menjadi terkemuka di Indonesia. 특히 방문 시 모두가 아는 얼굴이기를 바랍니다. In particular, I hope it's a face that everyone knows when visiting. Secara khusus, saya berharap dapat mengenali wajah-wajah lama ketika berkunjung kembali. 웃으면서 이야기하고 자신감 넘치면 좋겠습니다. I hope you can talk with a smile and be confident. Kuharap Anda bisa bicara sambil tersenyum dan percaya diri. 이게 제가 바라는 좋은 미래의 모습입니다. This is what I hope for a good future. Inilah yang kuharapkan untuk masa depan yang baik. 체력이 안 좋은 사람은 건강했으면 For those with poor physical strength, I hope you stay healthy. Bagi mereka yang memiliki kekuatan fisik kurang bagus, kuharap Anda tetap sehat. 머리, 수염을 기르는 사람은 좀 깔끔했으면 I hope college who grow hair and beards will be gentle. Saya harap karyawan yang memanjangkan rambut dan janggutnya harus menjaganya sedikit rapi. 출퇴근을 오토바이 대신 전기 승용차로 했으면
I want them to use electric cars instead of motorcycle for commuting. Saya ingin mereka menggunakan mobil listrik, bukan sepeda motor untuk sehari-hari. 양손에 선물 가득 들고 스마일한 모습으로 With present in both hands and a smile, dengan hadiah di kedua tangan dan senyum, 15년 후 공장을 방문하고 싶습니다. I want to visit the factory in 15 years. Saya ingin mengunjungi pabrik dalam 15 tahun yang akan datang. 그렇게 우리가 다시 만나기를 바랍니다. I hope we can meet again like that. Kuharap kita bisa bertemu lagi seperti itu. 오늘은 나의 버킷리스트에 대해서 공부하였습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. Terima kasih.